ko. Yan ikaling kalibutan, naroon kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga pasidunggan. Dili yun kabayran ang kaayo mo. Dili nga itog nga kinutuban, gikuptan mo, tibuok kinabuhi ko. Yes, Lord Jesus. Sa akong pagbago, ang nagagiya sa kangit-ngit, og nagauban, masuot ko pa sa tanan. Yes, Lord Jesus. Ikaw ang akong Papa, ako. Hapunan God, salamat sa mga pagkamaayon, salamat sa walay ng mo. Mapag ang mga pag-atiman ka ng kulit, salamat ka ng nakabot ng dili na sa Lord God. Kung meron sa mga pulong akong paggampitan, Lord, salamat ka nga ka ng mga pulong, hindi paglabay ng kawang, Lord. Kumita sa kanto sa Lord, at tinubulit. Dalagin ka, O Diyos, sa walay ng napusan ng tamati. Juan 15. So samtang akong pagbabasa niya maning balita. So Juan 15 sa 15 chapter niya, yan rin na si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. Ang ganyan sa ano. Ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong mga akong amahan mo ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulongan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahindok ug mamungag daghan. Nahilo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kanina. Mabilin kamo kanako ug ako magpabilin kanina. Dili kamo makabunga gawaskon makabilin kamo kanako sa mga ang usa ka sanga dili makabunga gawaskon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala ka may mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya mapamoniton kini og tambog sa inyo kini sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan og sa ingon na ang amahan nahigugma kanako pabilin kamo sa akong gugma kun sumalo ninyo isultin ko kamo ini aron mabato na ninyo ang akong kalipay ug mahimpit ang inyong kalipay kini mo ang akong sugo paggugmay kamo sa mga ako nahigugma kaninyo ang labing dakong gugma nga gikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mo ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo dili ko na kamo daw tagon nga mga sulugoon kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tagon ko kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo. Kini mo ang akong sugo pag kini pagigugmay kamo. So sa matugsulti na ako sa punuan sa tiyahan ko o kanimo diri sa mga na sa matugsulti na dili na ko mo kanimo dili hubad ug dili sa kamera English sa Juan 15 ginri sa ono nga ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mo ang tigaliman. So ang ginri nga si Jesus ang matuod nga punuan sa paras ang kung si Jesus Christ ang matuod siya ang bunga sa paras mo na ang niya. So lisod ko ta manggata niya ang ato ang punuan kay paras. So ambot to sabot ana ang unsa ang gibuhat ni Jesus Christ sa una nagsangyo sa pulong sa Dios gilutos si Jesus Christ or daghan ko siyang giagi nga mga kalisdanan. So muna po ta karon kung kita ang tinud niya nga bunga or kita ang iyang bunga o kita ang iyang karnero kung unsa ang nagyan ni Jesus Christ sa unang panahon magyan pa na nato karon. Pero magpasalamat ta kay dili gid pareha sa unang panahon nga lutoson ta pagapatyon ta pero karon dili na pagapatyon gid lutoson na lang kanang mga pagbutang-butang inana. So dili ta dapat mag-uol nga butang-butangan ta or na priso ta kay tungod kuan kanang gibutang-butangan ta ato na ikalipay kay ang pasabot ana dili ka paan kanang anak gid ka sa Dios kanang ang pasabot ana anak ka sa Dios kung gi inana ta
kung kanang ang nangalaga ta sa Ginoo ginana ta uto sabot na anak ta sa Dios. So dapat dili na to na ikaguol kundi Amen. to na ikalipad. Amen. So giingay diri sa dos. Giingay diri sa dos nga pulot-putlon niya ang tanan kung sanga nga dili mamunga ug pulongan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamunga daghan. So ang giingon diri ni Jesus Christ nga kanang sanga muna kanang mohatag bunga. So Jesus Christ man ang kanjud main jud nga magakuan nga source ato kita ang nga mga sanga. So naman sa to kana ganing dili mamunga. Buto sa bota na kanang sigirag pundo ba kanang walay gibuhat gini. Walay gibuhat. So muna ang kendra ni Jesus Christ nga dapat kita musulti kita sa pulong sa Dios para Amen. mamunga ta. Ug unsa man yang gingan gani diri nga ang kanang namunga na iyang pagapulungan ang pagapulungan para mamunga pagdaghan ang buto sa bota na kana kining kuan kanang pag namunga gani kanang nakasulti gani ta sa usa tao tapos ang at gamay na ta ang buto sa bota na pag nawala gani sila ang buto sa bota na naipuli nga daghan. So Amen. ang giyan ni Jesus Christ dili para ang nang nakaingon ko nga mapulian og daghan ay mahinlo para mamunga daghan kay gyama diri pulungan niya ang mga sanga para mamunga kini og daghan. So diyan diri sa tres nahinlo na kamo pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. So ang diyan diri nga kung kita nga anak ni Jesus Christ sa dili ta mo na gani nga unsa na ano dili pero dili po ta pwede nga kita perfecto na kita pero gihingloan ta ni Jesus Christ. Amen. Pero dili lang gud ta maghuna-una nga perfecto na ta kanang pwede na ta magbutang ay magsulti og daot sa usa ka tawo ana dili ta pwede ana bisag kuan pa man na sila bisag wala na sila nangalagit sa tawo dili ay sa Dios dili gyapon ta pwede magsulti og daot ana niya kay wala dili ta perfecto pero ang gindi rin ni Jesus Christ gihingloan ta niya. Amen. So ang gihingloan ta pero dili magpasabot nga mangpan na ta mang-judge na ta og uban. So gindi sa patro pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako sa mga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa dili ang sanga dili makabunga kung gawas kon sige ra ni pabilin sa punuan. So ang kanang panananago na siya mo kanang kung makabunga ng ang liso ana kanang makabunga na mo bubulag na sa iyahang ang bubulag na sa iyahang kaning ihang punuan. So gama po na siya og bago agan kana pod so sa bota na mga membro na siya kita mga membro na si pastor man ang panana ano na example nga mo wala siya si papa wala siya ni pagbilin sa iyang bilin nga simbahan ko dili ni bulag siya og nagbuhat siya para mo daghan. So muna atong pagbuhaton pod nga mga membro nga dili ta magpabilin na sa punuan kun dili mo gama po ta og mga simbahan og muga kanang mo gama po tag sangang ato Amen. o ang ginri sa 5 nga ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mo ngagdaghan kay kun wala ako wala kamay mahimo. So ang ginri ni Jesus na kung nagbuhat man ng tao kang kanaganing nagbuhat na nagkana tag sanga pero ay ni kanta kanang nibulag ta sa kanta kay wala ninyo ka wala ka nang kay Jesus Christ hindi na to kauban si Jesus ay ka next minute ra hala ko sa tra diri sa size nga ang dili magpabilin ka nako mahisama sa usa kasanga nga ilabay ug malaya pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunod. So ang butabot ana nang kuan kanang dili mo tuman sa leader ba kanang so anong ginon diri Jesus Christ kanako so ka Jesus Christ pero kay dili man nato makita si Jesus Christ muna ang pastor. So ang buto sa buta nang dili magpabilin kada ganing dili mo tuman sa iyang mga sulti kana unsa ang balaod ni Papa ay Papa ang dili ang unsay balaod sa pastor dili sila mo tuman ang buto sa buta na wala sila nagpabilin sa ka Jesus Christ. So ang buto sa buta na kanang pare sa na sa sanga example diri ka pare sa na sanga kung nahimula gani ka sa sanga gani ka ang kahoy na mahilog sa sanga malaya ka na siya. Amen. O kung sa may buhatan na ng malaya, kundi sa to pa na ato na sugnodon. So nang mo na ang gandri na kung dili gini ta mutuman sa mo isulti sa propeta sa Dios, isugnod kita sa kalayo. So ang gandri sa city. Kung magpabilin ka mo kanako, ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo ka mo bisan unsa kung badawat inyo kini. So ang diyon din Jesus Christ para sa nito. Kung magpabilin ka mo kaniya, sana mutuman ka mo sa propeta sa Dios, makapangayo ka mo bisag unsa man ko. So dili na ta makapanana magampo ta og kung sa atong gipangayo tapos wala na tuman ambot sa buta na wala kay nituman sa iya kong mga sugo. So
muna ang gindra ang gindra sa 8 sa inyong pamungagdagan kapasidunggan ang akong amahan o sa ingon kini kamo mahimong akong mga tinunan. So Andre ang ganda Jesus Christ na kung makapamong daghan dili na to na isipon nga ang sanay ka na atuan ang tinunan or atuan na siyang katawhan dili na to na kung makasulti man tagpuno sa Dios tapos makabil siya sa tinan ni Jesus Christ dili na to isipon nga atuan sila ang membro ang dili membro na sa Jesus Christ ang dili ta sa tent na kung tumanon ninyo ang akong mga sugo makabilin kamo sa akong sugugma sa mga akong nagtuman sa mga sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gigma. So ang gindra kung tumanon nito ang sugo ni Jesus Christ yan mo sa na to kung igumaan kanya. So ang gindra sa 11. Sultihan ko kamo nini aron mabato na ninyo ang akong kalipay o mahipit ang inyong kalipay. So na ang gindra og ang gindra sa 12 kini mo ang akong sugo pagigumay kamo sa mga ako nahigugma ang gingnan niya dili ko nagawas ng mga tao gani ang sugo niya dili ang gingnan dili kana gani mga katawhan ni Jesus Christ ato kung isig ka pangili ka ng kataw sa Dios dili ta pwede ana kay gingnan dili niya nga pagigugma ay kamo so muna iyang sugo sa tuwa nga magigugma ta dili ta magginong tanay so ang diyan diri sa 13 ang labing dakong gumpa nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mo ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi ala Amen. dili na kita nga dili ni kita nga okay ba ka nga kung higugma ka tawo kung kinabuhi ihatagod sa iya sa dili ni kita kung dili mo ni sa para kita mawas so gigugma kita ni Jesus Christ mga ay di na ta kalimtan kung gid sa 14 nga kamo akong mga higala kung buhaton niyo ang sugo kahit ko kaninyo dili ko na kamutagon ng mga sulugon kay ang sulugon wala man may balos sa iyang gibuhat sa iyang agalon hinuon tawon ko kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan so si 16 dili kamo ang nagpili kanako ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron pag kamo manglakaw og bunga ang habulongtan busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsa inyong pangayo kaniya pinaagi sa akong ngalan so si Jesus ang gender kung mangayo ta ni Jesus Christ dili tayo nga Lord mangayo ko ana Lord so dili na inana kun dili kung gahan ka bahatagan ni Jesus Christ atong kuanon ang mabatanan ginato kung gamiton nato ang ngalan ni Jesus Christ yaman ang yabe so muna ang gidra og 17 kini mo ang akong sugo pag ugmay kamo so ano murag Ang ako nako karon nga mensahe is kung saan gihimo ni Jesus Christ since diba doon na pa siya diri is nang lakaw man siya then nang mga disipulo so kita as follower niya kinahanglan nga ato na kung himuon para mo expand pa ang iyahang ministry. Amen. Then Lord. So pagkakaroon tuboy nga Dios may mo ikasulti unsa ato nakuha nga mensahe ako na pa nga mga mensahe na nag-indig to kanang ya dili ta pwedeng manghinaway tungod kay para raman ta mga bilungat sa Ginoo. Amen. So na po say nakuha Evangelist Mariel unsa ato nakuha nga mensahe Ako na ko dito pastor kay karang pagtawag nato kanang like kanaging kapayo na kay in Jesus name kay dili na pahisipala lang normal ra gyud na nga motawag ta sa tong amahan kay anak man kami. Amen. So pagkakaroon tuboy nga Dios Diyos, paabot sa matag sa kanamo inyong Diyos. Salamat o Diyos nga kini mo mga pulong Ginoo. Nga nimo kini o Diyos, Lord nga tuguran sa mga pinagpili. Amen. Diya Diyos. Salamat Ginoo. Nga kining tanan o Diyos sinilyuhan sa mga Kita sa Lord, salamat sa kahaponan, salamat ka sa pagkaon nga nasa mga tubangan and education pa ng kapalipat ng courses sa kaaway hag-effort and information malos sa mighty name of Jesus Christ. Salamat kino sa mga blessings nga gatay sa panudlanan kino sa Amen. nag-sponsor ni Lord God. Salamat kino nga ikaw ang Diyos nga magapanalangin Lord God. And salamat kino nga dubli pagod nga mga panalangin nga ihatag kino sa mga katawan nga nagamatinod-anon di kanimo. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Happy birthday nako. Sa muna among philosophy for the champion diri sa Breakwater area. afterward and same time. To God be the glory.